Monday, 5 day voor augustus, we bari sweet odi tide. Tapuna Monday disi, wan tromoro respectio di miti ala kondremang. Na nationale zender STVS na ini na mofoneti disbaka na nyusu. Ini na jacones atoso dan tide den opo wan kolofukie den karing en na kolofukie disi den making den openg na ini na momenti pe in hergoron tapu den kari na wiki disi fu wan tego miti saving fu na amundisi na borsu den week en tapu na borsu den week den eji moro informatie den pot extra prakseri na ajif bobi na yongup ching en na nyung kolofukie disi na pistori set zodat mama sa ab baby den abina na okasi fu go ina ukudisi of ina moi precisane megja dan desma disi kang abi ala okasi abi ala vrijheid fu kwinsa bobi no so fugi dem ching na bobi solek fa amusdem na hakrem bangi ini na yari dipsa dan moni no meki karen in bakaratongo wins lek fa abendena ini na yari sang bedena festival na 2017 nanga ala di awens no furu solek fa de bewani dan na edefu na bangi disi deng nokamandi fusang dona ini na yari samsa masara Rafik Sheurat Spande na direktor fu hakrem bangi pichi dati dirifenti sani du en dat sorgu dati na wens sana bangi be musmeki ina yari samsa no furu lekfa de bewani en da wande sana dati den potmoni go in prespari projecten de potmoni go in sansan be de fanodu investering so bon en dati musorgu dati na vroko sang abangi edu kong mitina libi makandra na service kona alibi makandra na fuka sang na bangi musi yepina libi makandra nange den dati na sansa hakrem bank set poti so dati te yu leki smasang wani dusak na bangi disi bung langa nanga tumsi dry nomus de dape na biji man fu na bangi disi taki dati apuan bung firi en ala bribi dati de tensai kong na bangi kang dumoro bigisani en sorgu dati na grofo abangi fenpresi en futu moro beergrong na ini na libi makandra na ini na pistori disi dan de pistori dis kafesi sobong na diritenti yuli dipsa pe na bangi disi be apwa mit makandra nanga deng mangsa abi andil na ini na bangi disi differenti kulturu orga satra dipsare dembe dena wang fu kenki prakseri en fu taki fu na kulturu beleid fu den yari sanda wi fesi e kon sobong den fi yari di dena wi fesi e kon directeur fu cultuur misi Elvira Sandi dan a pichinyon sumang dati na komakandra disi bedewan bun komakandra abe deta pemperesi en abe defanodu tu dati na komakandra diskong nanga den kulturu orga we tapu na komakandra disi dan bosroiti teki en sansang be da dungru ka kring sansang be mus de duidelijk ji den kulturu orga san de fukasan de abinanga pe aroko makandra mus set komoro bung sodati wang fasifu na kulturu sistema fui kong tapen presi dati sori tapu na de disi oktu den taki fu na pisifu den na leti nanga na jiwaderi na gi agrubu fu den sanamang di moto fu Afrika kondre en misi sandi takidu nat wawroko fudu fu sorgu dati u kona apresi fu dui plekti solekifa na UN International Decade of African Descent taki en na pistori disi taki dat sarang meknamo fo disi nanga VN nanga karikom dati den hordeng na den sansanteki na ini na pisi mofodisi en ya atori taki rokodef du en dati den kulturu orga wanidu ina pisi disi dan wibe apon taki nanga masra obet kanape
En obet kanape na wang sma sang usabi dati tapapisi fu kulturu na wang yunguang sang proberi ay doen best ay cha alasa amankadoro fu sodo dati nasana kulturu we kan do moro nange ma ook tu we mus gi warderi na asranan kulturu me ku teki na taki di STVS Newsumang be abi nanga masara kanape one of them marki di meki abede fu koutaki fu afasfa we si cultuur in Sranang. En in mi aya afasfa me lukken met de cultuur of kunsttemere na ayeye va kondre, akra va kondre, de ziel van het land. En if ayeye va kondre, we potuan smato, potuan regering of wan tiri mana wan kondre, dan me bribi tak ayeye va kondre nga wani va kondre na wan san die troanga den serefi. En 5 jaar lang betekent 5 maal 365 dagen. Nanga neti. En waf den day dat we nomo fi sribi we kan denken dat cultuur de ayeye stranan de akrafu strana elibi om daar meer budget aan te geven zodat mensen die reeds initiatieven ondernemen dat dinsma dat kisa akrakabaka tak meku opo trutru asrana yeye fu akomoro bigi mek gronta pushi want den tra kondre ne ser trasani ze verkopen cultuur en jana baywe bay meku tekat initiatief to fu sera asrana kulturu want wa her McDonald wan KFC den crossi dim weram skin te godoro mi joku dim weri mi sudim weri na kulturu mbayja meka de doro pem kan baya asrana wantu. En na nyusu futi de tak morofara is de bende na laatste day fu na Kwaku festival na inip tata kondre en tapu na laatste day disi den singimang fu na manakor na singimang grubu Maranata dan den mek presidi de apu een sweet momenti na publiek dape na Kwaku na ini Nederland want den giprisiri nanga fostenser na poku na ini na Kwaku disi na Kwaku festival disi na orga disi na manakor sobu Maranata dan Frida dipsade den sakagwena dorosi kondre want nini na mundi si srefi den o tek prati na wan kor festival na ini Sweden en Frida di konde den sakadoro den motasar nangwap tata kondre en fudape uit den Osaka go na Sweden en tapu na laatste day fu na Kwaku festival den kisi wan podium fu ben abi wan sweet momenti nanga na volk sang bende na Kwaku festival en mi kan pichi you sang den beelden sorwi dan abede wan mooi momenti ya wan mooi pre fu den mandisi tapu tina IT na 25 Augustus dan den abi ook tu trapri na ini tatakondre en dape den ochari of den osori sang de mandu nanga sande abi in de saka sande chari motona sernang gi dorosi kondre sobong Nederland nanga Sweden. Misi Ansadi bigi misi fu NDP na ini na district Komorena pichi dati yongwang musmoro de seasani yongwang musmoro kweki inasani umus harde yongwang gomoro tapu na pisi fu na kulturu fu samoro baka pisi fu na geschiedenis na tensamsa fu na Javanse emigratie usabi dati differenti fui moto na wan trak kondre konja srafteng de chaden bigis ma fui konja so fu roko lek srafu nanga alane sorsan dati en te atendoro da we membre de tenis gona baka en usabi dat tapu 9 Augustus na a momenti pede o membre pede japanese bala nanga safui waundro nanga tueta nigi yaripsa bigis ma den ben konja so fu roko ook tu leki den tra volku san den chakonja. Missie Ansari taki dat die differenti activiteiten de fu memrena di disi en Satara dipsa den jina Beijing fu den activiteiten de differenti sansado do fu memre na 129 jaar Javanse emigratie. En fu gien precies tapo 9 Augustus 1890 den fosi grupo fu den sanamandisi konjaso fu kon roko leki strafu
En in de deesang dat we visie kom, dan zeker was je moro activiteit na in het district komen wijnen. Sang wan grubu jongeman nanga jonge umang e hori dape na ini komen wijnen. Na stichting Kirpalani dan den teken den pot anumarki tapu wampis mofosane meki nanga na akademis atoso en den jiwan bedrag voor 150 dosung Amerikan dollar na akademis atoso en akademis atoso e kon ini kisi wan bedrag voor 100 dosung Amerikan dollar voor city na beddenhuis nanga na ook ziekenhuis in spede is het aitori kong baka tapu en presi. Disi de na fossi sistema na ini na her Caribisch gebied dus wan jong ai presi o set kondape en nanga karakabaka fu Kirpalani na stichting Kirpalani die feni esrefi of de fidesre verplichting voor Johan bijdrage voor Jepi city na pistori de skong. Nanga wa ai atoso dan den kan sorgu dati smasang musgada tragide ai in Sernang den kan kiswa moro betere service en Kirpalani den chana pistori discafesi en den wan roko graag makandra nanga akademis atoso fu dona pistori disi. Nasarana ai care center solek farikaring dan den kong nanga wan bedrag fu 600 nanga 50 dusung Amerikan dollar en de rest dan zullen we voor dat die academisch atoso potadati en Kirpalani kon nanga wan bedrag voor 100 nanga 50 dusung Amerikan dollar. Mooi tori en kan de ook toe wan exemple jiden trasma of tra organa ini na libi makandra fu yepi pe yumang fu sorgu ji wang bungsani jiwi leki kondremang wan nawi e yep wisrefi solekfa wigwenti fudweng. Wabar wang sweet odi baka en wis alasma wang sweet neti moro fara tamara dan wisat nabja baka fu jiu moro nyusu utamo.